दशम श्रेणी समस्त छात्र छात्री को पुणी थे स्वागत। भौतिक विज्ञान द्वितीय अध्याय अम्ल क्षारक और लवण पाठर फास्ट पार्ट आम ना। फास्ट पार्ट आम 30 टी एमसीक्यू देखा भेरी भेरी इंपोर्टेंट रको भल भाव देखा एवं मन रखा जहाँफल एनुअल एग्जामिनेशन रे भल मार्क आने सहायक हम। तो प्रथम प्रश्न अच्छे आम मानकर कौन ना अम्ल नील लिटमस को क्यों रंग रे परिणत करे। अम्ल नील लिटमस को लाल रंग रे परिणत करे। तो ऑप्शन बी आमर करेक्ट आंसर। 2 नंबर प्रश्न जीवा। 2 नंबर प्रश्न अच्छी क्षार लाल लिटमस को क्यों रंग रे परिणत करे। तो लाल लिटमस को नील रंग रे परिणत करे। तो ऑप्शन बी रे हमर करेक्ट आंसर अच्छी। ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर। नील रंग रे परिवर्तन करे। 3 नंबर प्रश्न अच्छी लिटमस क्यों प्रकार रो सूचक। तो लिटमस होची हम मानकर प्राकृतिक सूचक। तो ऑप्शन सी रे हमर करेक्ट आंसर अच्छी प्राकृतिक सूचक। 4 नंबर प्रश्न अच्छी निम्नलिखित मध्यरु घ्राण सूचक केउटी। तो ऑप्शन सी रे हमर करेक्ट आंसर अच्छी प्याज होची हम मानकर घ्राण सूचक। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 5 नंबर प्रश्न देखिवा अम्ल प्लस धातु अम्ल और धातु रासायनिक प्रतिक्रिया कला परे कौन उत्पन्न हबो। ऑप्शन बी रे हमर करेक्ट आंसर अच्छी लवण और हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन बी हमर करेक्ट आंसर। 6 नंबर प्रश्न हाइड्रोजन गैस जलिले किपरि शब्द हुए। हाइड्रोजन गैस जलिले पॉप शब्द करे। तो ऑप्शन बी रे हमर करेक्ट आंसर अच्छी ऑप्शन बी। 7 नंबर प्रश्न अच्छी अम्ल सहित धातव कार्बोनेट प्रतिक्रिया कले क्यों गैस निर्गत हुए। तो अम्ल सहित धातव कार्बोनेट प्रतिक्रिया कले कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हबो। तो ऑप्शन सी रे हमर करेक्ट आंसर अच्छी ऑप्शन सी हमर करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। 8 नंबर प्रश्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस चून पानी को किपरि करे। तो हमर करेक्ट आंसर क्षीर परी धड़ा करिवो। तो ऑप्शन बी रे हमर करेक्ट आंसर अच्छी। 9 नंबर प्रश्न अच्छी अम्ल प्लस क्षार प्रतिक्रिया को कौन कहा जाए। अम्ल और क्षार मिसिले ये प्रशमन हो जाए। तो करेक्ट आंसर हमर ऑप्शन डी रे अच्छी। 10 नंबर प्रश्न प्रशमन प्रतिक्रिया रे कौन उत्पन्न हुए। तो प्रशमन प्रतिक्रिया रे लवण व जल उत्पन्न हबो। तो ऑप्शन ए रे हमर करेक्ट आंसर अच्छी लवण व जल। 11 नंबर प्रश्न एक निरपेक्ष बा प्रशमन द्रवणर पीएच केते। करेक्ट आंसर हमर ऑप्शन सी रे अच्छी 7। तो राइट आंसर होची हमर ऑप्शन सी। प्रश्न अच्छी पीएच 7 रु कम हेले द्रवणटी कौन होइथाय। तो पीएच रो परिमाण 7 रो जदि कम हबो तेबे अम्लीय प्रकृति हुए द्रवण। तो हमर ऑप्शन बी रे करेक्ट आंसर अच्छी। 13 नंबर प्रश्न अच्छी पीएच 7 रु अधिक हेले द्रवणटी 7 रो जदि अधिक हला तेबे क्षारीय हबो। तो ऑप्शन बी रे हमर करेक्ट आंसर अच्छी क्षारीय राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न अच्छी पीएच स्केल रो सीमा केते। तो पीएच स्केल रो सीमा होची 0 रु 14। तो ऑप्शन सी हमर करेक्ट आंसर 0 रु 14। 15 नंबर प्रश्न अच्छी अम्ल जल रे क्यों आयन उत्पन्न करे। अम्ल जल रे क्यों आयन उत्पन्न करिवो। तो ऑप्शन डी रे हमर करेक्ट आंसर अच्छी 15 नंबर प्रश्न रो राइट आंसर होची हमर ऑप्शन डी। 16 नंबर प्रश्न अच्छी क्षार जल रे क्यों आयन उत्पन्न करे। तो ऑप्शन सी रे हमर करेक्ट आंसर अच्छी OH आयन। तो हमर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी। 17 नंबर प्रश्न अच्छी ग्लूकोज द्रवण विद्युत परिवहन करे कि। तो ग्लूकोज द्रवण विद्युत परिवहन करे नाही। तो ऑप्शन बी रे हमर करेक्ट आंसर अच्छी ना। 18 नंबर प्रश्न
ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ ସବଳ ଅମ୍ଳ ବୋଲିକି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରେ କାରଣ? 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରରେ ବା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଆୟନ ଥାଏ। ତ ବି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାନ୍ତର କ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପାଟିର pH ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହୁଏ ବା ପାଟିର pH କେତେରୁ କମ୍ ହେଲେ, ଏଠି ଦାନ୍ତର କ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପାଟିର pH କମ୍ ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖିବା କଥା, ମାନେ pH ର ପରିମାଣ କେତେରୁ କମ୍ ହେଲେ ଆମର ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି 5.5 ରୁ ଯଦି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ପାଟିର pH ଯଦି କମିଯାଏ ତେବେ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଟୁଥପେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି ରେ କ୍ଷାରୀୟ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅମ୍ଳକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇବା ଏକ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମମାନଙ୍କର ବି ରେ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗାଢ଼ ଅମ୍ଳକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ତ 23 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବା ଗାଢ଼ ଅମ୍ଳକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇବା ସମୟରେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ବୋଲିକିରି ଅପସନ୍ ଦେଇନାହିଁ। ଜଳକୁ ଅମ୍ଳରେ ଢାଳିବା, କିଛି ନ କରିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଢାଳିବା, ଅମ୍ଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳରେ ଢାଳିବା। ତ ଡି ରେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅମ୍ଳରେ ଜିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ତ ଅମ୍ଳରେ ଯଦି ଜିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଅପସନ୍ ବି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନମ୍ବର, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକୃତିର? ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର ଅପସନ୍ ବି। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକୃତିର? ତ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ତ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚକ କ'ଣ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅନେକ ସୂଚକର ମିଶ୍ରଣ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ ଥିଲେ pH କ'ଣ ହେବ? ତ ଅଧିକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ ଯଦି ଥିଲେ pH କମିଯାଏ ବା pH ର ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ରେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳ ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ବି ରେ ଆମର ଅଛି ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ। ତ ଅପସନ୍ ବି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 30 ନମ୍ବର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶମନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି ପ୍ରଶମନ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ ଓ ଲବଣ। ତ ୟାରି ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମନେକରି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ନୋଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।